Dobar dan svima, sada ću ukratko objasniti klavijaturu i neke početne osnove. Znači, kada se susretnete sa klavijaturom, klavirom, pijaninom ili električnim klavirom, dakle, onda što trebamo znati? Ukratko, klavijatura se sastoji od ukupno 88 tipaka. 88 tipaka čine 52 bijele tipke i 36 crnih tipaka. Znači, ako gledamo malo, imamo 2 crne tipke pa 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3. Znači, ukupno 5. I sad ako brojimo 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i ova jedna dolje, znači 36 crnih tipaka ima na klaviru. U redu, sad nam je odmah lakše i idemo sad dalje. Ton po kojem ćemo se orijentirati je ton C1. On se nalazi, tu gdje je natpis, recimo sad u ovom slučaju privija, lijevo od 2 crne tipke. Vidite, privija, 2 crne tipke, lijevo, najbliži ton, tu se nalazi ton C1. Ako idemo dalje, lijevo od 2 crne tipke sljedeće se nalazi C2. C3. C4 i zadnji ton je C5. Ako idemo u lijevu stranu, znači opet orijentirni ton je C1, lijevo 2 crne tipke. C mali, C veliki, C kontra ili C duboki. I sada još imamo 3 tona koja se nalaze u pradubokoj oktavi. To su A praduboki, odnosno A subkontra, AIS ili B i ton H, subkontra ili praduboki. I sad znamo sve, još ne znamo sve bijele tipke, ali sad ćemo ih znati. Znači, kad znamo ovo sve, sada moramo naučiti glazbenu abecedu. Znači, ovo je ton C i sad imamo C, D, E, F, G, A, H, C. I sad smo došli do C2 i sad opet dalje ide. C, D, E, F, G, A, H, C i tako dalje. C, D, E, F, G, A, H, C. To je C4. C, D, E, F, G, A, H, C. C5. Prema dolje, znači tu smo rekli C mali. Opet ide, znači C, D, E, F, G, A, H, C. I tako dalje. Možemo naučiti abecedu na taj način kao da se igramo. Recimo, kažemo C, pa dodamo još jedan. C, D. C, D, E. C, D, E, F. I kad to znamo, onda dodamo još jedan ton. C, D, E, F, G. Malo napravimo pauzu. C, D, E, F, G, A. Pauza. C, D, E, F, G, A, H. Pauza. C, D, E, F, G, A, H, C. I sad imamo cijelo, znači, glazbenu abecedu. Isto bi to bilo dobro naučiti unatrag. I vidjet ćete poslije zašto. Na koji način isto igramo, recimo. C, C, H. C, H, A. C, H, A, G. C, H, A, G, F. C, H, A, G, F, E. Pauza. C, H, A, G, F, E, D. Pauza. C, H, A, G, F, E, D, C. Znači, evo ga, na taj način možemo naučiti glazbenu abecedu brzo i to možemo svaki dan ponavljati, polako, znači da dobro zapamtimo. I sada bih savjetovao da naučite i glazbenu solmizaciju. Sad ćemo govoriti o relativnoj solmizaciji. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Unazad. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Možete naučiti isto kao abecedu, znači da dodajete jedan po jedan ton. Ok. Sada u biti znamo sve bijele tonove. Idemo sad na crne tonove. Znači, najbliži ton desno od tona C je cis. Sad govorimo o povišenim tonovima.
D, dis, F, fis, G, gis, A, ais. Isto će tu biti cis, dis, fis, gis, ais. Na isti sistem, isto prema dolje. Dakle, sad znamo crne tipke povišene, a snižene su ovako. Znači, ton D, lijevo sad idemo. D, sniženi ton D, des, E, S, G, ges, A, as, H, B. I sad znamo u biti sve tonove na klaviru i sad možemo recimo testirati. C1. Gdje je C3 recimo? Tu, znači brojimo. C1, 2, 3. Gdje je C5? Ako je tu C3, C4, C5. Cis1. Znači C, cis, cis1. Cis2. Cis4. Cis3. Cis4, znači. I tako dalje. Znači, igrate se malo, ispitivate, možda jedni druge, ne znam kako ćete učiti i na taj način ćete naučiti sve te tonove. Repetitio est mater studiorum, znači ponavljanje majka znanja, što više ponavljate, to ćete bolje naučiti. Evo ga. I sad može biti recimo jedna vježba da sviramo sve tonove C na klaviru sa trećim prstima, lijeve i desne ruke. Da, sad moram objasniti ukratko ovo. Znači palac je uvijek broj 1 na klaviru. I desni i lijevi. Znači 1, 2, 3, 4, 5. I sad sviram sa trećim prstima lijeve i desne ruke vježbicu sve tonove C na klaviru i brojim do 2. Znači namjestim ruke. Poput padobrana kao gore i sad pada dolje. Znači prva, druga, 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 prva, druga i nazad. Prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga, prva, druga. Evo, mislim da je za danas dosta, sad ću samo ukratko ponoviti. Dakle, klavijatura se sastoji od 88 tipaka, 52 bijele, 36 crnih tipaka ima, glazbena abeceda je C, D, E, F, G, A, H, C. Treba je naučiti nazad, bilo bi znači poželjno. C, H, A, G, F, E, D, C. Glazbena solmizacija relativna je do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. C1 je lijevo dvije crne tipke. C1, C2, C3, C4, C5, C1. C mali, C veliki, C duboki ili C kontra. Ovi donjevi tonovi ispod C kontra su znači praduboki tonovi ili sub kontra. A, ais odnosno B i ton H. Povišeni tonovi su znači prema gore, desno se gleda od tona C. Cis, D, dis, F, fis, G, gis, A, ais. Sniženi H, B, A, as, G, ges, E, S, D, des. Evo toliko za danas, nadam se da ste nešto novo naučili, nije tako strašno kako izgleda kad vidite ovu klavijaturu, ima jako puno tipaka, u biti vrlo jednostavan sistem, normalno treba se truditi, vježbati, ponavljati i onda ćete brzo doći do rezultata. Lijep pozdrav, ako se niste možda pretplatili, možete slobodno kliknuti tamo, pretplati se što je potpuno besplatno i možete pratiti dalje. Hvala na pozornosti i lijep pozdrav.